Mga kalits, ito na nga pala yung pang-10 taon ko na pagdiriwang ng aking kaarawan dito sa Equatorial Guinea, Africa. Ito yung araw-araw na dinadaanan namin bago kami pumasok sa trabaho. Yan yung paseo, yung jarinan na napakaganda na napakalinis. Hello Kaluts, today is January 4, 2025. It's my birthday. Ito parang normal lang. Parang nasa work tayo. Kalabaw lang tumatanda. Feliz cumpleaños, Carlton Pinoy. Doy gracias a Dios por haberte dado más otro nuevo año de vida. Y pido a Dios que nos mantenga siempre unidos, como siempre venimos haciendo las cosas. Nada, estamos bien, estamos felices siempre y estoy agradeciendo a Dios por haberte dado más un año de vida. Muchas gracias, Carlton Pinoy. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Madame K y vengo a felicitar a el dueño de Carlton Pinoy. Feliz cumpleaños, mi vaca. Buenas tardes, soy Tomás Iyanga, el compañero de Alvin Campo. Hoy es su cumpleaños, por la gracia de Dios. Le felicitamos, que cumpla más vida y que tenga más éxito en todo este tiempo que Dios le va a dar, y será mucho tiempo, a por los 100, Alvin Campo. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños, Alvin Campo, vaca. Te deseo todo lo mejor y que el Dios viviente te aumente más años de vida y que tengas próspero año nuevo y que todos tus programas tengan éxito en este año. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Buenas tardes, Elvin. Feliz cumpleaños. Dios te doy más de muchos cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños a mi hijo, porque este niño me cuida mucho y quiero que Dios le bendiga, Dios le protege con toda su familia. Gracias a Dios por su cumpleaños. Gracias. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Alvin. Happy birthday to you. Feliz año nuevo y feliz cumpleaños para ti. Un salud, dinero y amor. Ok, muchísimas gracias para todos. ¿Con pizza? Sí. Para él. Dios santo. Wow, se ve bonito, ¿eh? Sí. Este para todo, para Úrsula todo. Va a comer. ¿Tú eres guapo? Sí, sí. Today we have our friend's birthday and we are celebrating here for him. He's my friend. Okay, Alvin is a nice guy and I love him very much. Happy birthday, my friend. Okay, love you too. Thank you, thank you, thank you. You're welcome, my friend. Okay, thank you. Yeah, baby. Yes. Happy birthday to you. Yeah. Okay. Okay. Y gracias. Gracias. Timothy. Don Junior. Yo me llamo Pilar, estoy festejando el cumpleaños de Alvin, aunque no lo sabía, pero he ultimado de felicitarle. Así que Alvin, feliz cumpleaños. Happy birthday, Tol! Tol!
Ayan, good health lagi and lagi mong tatantahan. Mahal na mahal ka namin. Pampanga. Pampanga, ulit tayo Pampanga. Ayan, see you soon. We love you. God bless. Happy birthday, Kuya Alvin. We are so blessed that you are part of our family, being our brother-in-law. May God bless all the works of your hands. Lahat ng mga plano mo, lahat ng mga pangarap mo, dalangin namin na yun ay matupad. May you enjoy your day. Ingat ka palagi dyan. Salutes. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Papa. Happy birthday, happy birthday. Nadada si Shania. Happy birthday, Papa. Happy birthday. Sana enjoy mo yung birthday mo dyan. Kahit hindi namin ikaw kasama. Yes, Papa. Thank you, Papa, sa lahat ng mo, hard work and sa pagbibigay mo ng magandang buhay sa ating mga anak. Ayan. Shania, what's your birthday message to Papa? Shania. Shania. So please enjoy your birthday, Papa. We love you so much. Mag-iingat ka palagi and we're very thankful na ikaw yung naging tatay ng mga anak natin. Ayan. So sobrang blessed namin. So sobrang bait mo at masipag. Pati vlogging pinasok mo na para sa amin. So thank you and we really appreciate you. Oh, what's your birthday message to Papa? Shania. Shania. We love you, Pa. Recording. Meron pa tong i-steam na lang. Mamaya. Saan mo paggawa ng tutkinta? Ano yan? Yung paano ba? Kasama din. Kasama ba yan? Birthday na ni Kuya Alvin. Ginawan siya ni Joyful ng kutsinta. Tsaka aswete. Tsaka happy birthday! Thank you! Ay, tsaka. Bigla. Unang-unang nasa menu, berenjena. Ano ba paborito ni Berenjena. Paborito ko yan. Unang-una yan sa list. Kaso upgraded yan kasi yung paborito na yung torta. Torta. Ay, para todo. Para todo. Sí. Sino bang magdadasal? Eh di sino pa? Eh di nagkakap. Hindi ako prepared sa prayer. Ay, hindi. Ano na yun? May malaria. Kaya ba? Ay, balik pa. Ito na kasi yung hindi dapat pinupisa na. Kaya sinyo ako, wala akong isang ano. Mag-hi ka daw atin daw. Ha? Ay! Ayan, nagagawa sila sa ano. Hi! Happy birthday, Alvin! Tawag dito? Video? Beef. Oo, alam namin beef yan. Ano ba muna? Basta beef siya, kuya. Okay, beef. Ito, talong. Pero dito, chicken na nakalimutan mo si chicken. Chicken. Tapos itong fried rice, bocho. Chowpan. Chowpan. Tapos na pasit noodle. Ito ko mo eh. Tofu. O tokwa sa atin. Braised beef mo. Beef ba yan o pork? Hindi, pork. Pork. Ano? Pork. What? Kano? Yan, tapos may soup na Yan. seafood. Mariscos. Ano po? Chocolate cake. Yan, and thank you pala sa nag-prepare ng ating cake, si Joyful. Yun. Nasaan yung kutsinta? Ayun pala. Napaubos na. Inubos ni Sol eh. May ano tayo ngayon, may guest tayo. Tagal ni John Lloyd. Ikaw nga eh. Special guest.
Thank you for this wonderful day that you have given us to celebrate the birthday of Alvin. We thank you for the food that is prepared in this table. We also pray that you give Alvin the best life that he could have in the next coming year. We thank you for giving him another opportunity to live, and we pray that you fulfill all his dreams and with success and happiness. We also pray for our families in the Philippines. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wala na hindi kami yung ngayon dito. Sa labas. Ang birthday boy pa. Birthday boy siya. Sariling sikat to. Siya na rin ako bunga. So, sisindihan ko na. Wish ko muna. Okay, one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Ikaw ka na. 29. Wow. So, happy birthday din pala sa firstborn namin, si Sophie Amber. Ay, happy birthday! So, ako January 4, siya January 6. Magkasunod kami. So, kaya, so January 5 sila. Ay, una. Hindi, Sunday 6 na. Magtutulog na. Yan lang, ano na lang natin, simple lang yung wish natin. Yan. Good health na palagi. So, walang high blood na sana. Then, yung sugar, maintain. Yan lang. Paano? Ako message ko kay Kuya Alvin, sana mag-extend yung kanilang sale. Joke lang. Oo nga good health, tsaka kung ano yung wish niya para sa sarili niya at sa pamilya niya, sana matupad. God bless. Thank you. Ako, ang wish ko kay Alvin, good health, tapos more houses to build, tsaka sana maka-enter ka na sa Viva Max. Kasi baka yun talaga. Feeling ko. Hindi talagang Viva Max. Hindi ba? Secret na yun. Wish ko lang sa continuous provision sa'yo ng Panginoon. Pati sa iyong family, sana mas marami ka pang subscriber at saka mas marami ka pang matulungan. Okay. Thank you! Wala ako pa. Ay, ang wish ko sa'yo sana... birthday mo ngayon ako. Tayo na yung mga natitirang original dito. So, sana pakatatag ka. Pinagbukulod na ang pinagtibay ng panahon. Tayo dalawa. Ayan, okay, thank you. Sige na nga. Parang... Ay, ang wish ko sa'yo, good health at saka more subscribers. Okay. Sige, pwede na yun. Thank you. Kasi muna, tinibig siya ako sa'yo. Pero bago yun, ako muna. Ikaw muna, ikaw may birthday. Sabi ko, kuya, sana actually, ang wish ko sa'yo, sana magka-baby ka pa isa. Ay, sa lalaki. Charot lang. Baka dito na ako for good, Kasi nasabi na nila lahat good health, more subscribers. So, yun na lang yung akin. Isa pang baby. At sana yung sa'yo. Sumunod na. Ay, wow. Yung huwag mong kakalimutan, yung magic beans. Thank you, Manay. Okay, si Ate. Hi Ben, happy birthday. Stay healthy. Then, regards din sa family mo. And then more subscribers and good health. God bless.
Okay, thank you. So, thank you sa inyong lahat. Bye-bye. Yan. Happy birthday. So, parang may napansin lang ako Ayan. Ano? Babae. Babae na. Babae. 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 Hindi ako. Hindi pa ako sure. Kasi parang ano na ako, naguguluhan na rin ako eh. Kasi mga babae na nakakasama ko. So, matagal pa yung ano natin. Natagal pa kasi yung guest of honor. Oo. Be, kay tagal kitang hinintay. Alam mo naman, ikaw lang ang bebe ko. Ikaw tayo ng bebe ko.